बर्तमान धाड़ी करेंगे पिला माने देखो किपर आछंती बहुत सुंदर लगे एपटे खेलने हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जार ना है मिता निकिता लाइफस्टाइल। मु आगुरी भी मानजूर व्यू वीडियो अपलोड करी देखु यहाँ तलपटी डैम तलपटी पानी पड़ुची खोला सब गेट रू प्राय लीक है भाई पानी पड़ुची खोला है गेट गुड़ाक पानी लीक हो झरुची आईटा से माणजूर एठिकी आज आम आसचु पिला नहीं पिकनिक करी रुषिया भाई आसी रुषे स्टार्ट करदे आम टे बुली बुलाकिना वीडियो कर दउचु आ मांजूर आमठू पाख बोली आमे पिला नहीं एठा भोजी कर आसू प्राय समस्ते आसती पिकनिक स्पॉट यहाँ डिसेम्बर आरंभ है डिसेम्बर जनवरी मास बहुत भीड़ लगे आज आसला पूर्वर तो आ गोटे पार्टी बोधे सेपटिकी कर माणजूर तला को से पहाड़ दृश्य बहुत सुंदर देखा ये रास्ताटा जाइए पूरा से पहाड़ पाखापाखि जाइए रास्ता जूर को खसिया रास्ताटा अच्छी एठी पिकनिक स्पॉट हो गला परे जूर दे दिखाई बाउंड्री जोटा कि काले किए खसी खुसा पड़ब से दे दिखाई ये तलू बहुत गभीर देखा देखिए देख रोसिया भाई ना रोसे स्टार्ट करदे सेपटे बसी डाली एपटे चिली कोबी छणा चली प्रशांत भाई मुलुरु मुलुरु हसुंट आम पिला सब पिला तो आसी ना ये 3 जन मात्रा आसी इमान टे बेस एक्साइटेड अच्छा प्रशांत भाई को गाड़ी को मैंने कौन कौन सब कले के जानी सब घिची घुचा रांपी रुंपा पकेले सत वीडियो यूट्यूब अपलोड है देखो है मिता निकिता लाइफस्टाइल एपटे मौसा प्याज छोड़ुंट मौसा नमस्कार भल अच्छे प्याज और क्या करो और एते पे रखी जो बहुत बड़े हो आहुरी अच्छी सलाद पकड़ दो दे देला हबनी कि हां
पार्क मांजर पार्क बुलिया जाउछन्ती मांजर डैम हाड़े आला वर्तमान जाउछन्ती मांजर पार्क बुलिया को वर्तमान हमें गेट पाखरे पहुँचलु वर्तमान गेट खुला गला हमर वर्तमान हमें मांजर गेट भीतर प्रवेश कलु वर्तमान हमें जाउजु वर्तमान हमें मांजर पार्क भीतर जाउजु रास्ता रे टिके घासमय हो जाइछि आ अल्प समय भीतर हमें पहुंची जीवु मांजर पार्क वर्तमान हमें मांजर पार्क रास्ता रे पहुंची गलु आपण देखि पारुछे पिला माने लाइन रे आसुछन्ती वर्तमान हमें जाउजु मांजर पार्क वर्तमान पहुंची आसुने आ कम बाट अछि फोटो ठीक हो देख देख मानिवारी एडे मांडीवारी हमर बसती आपण जेतेबेले मांजर डैम को बुलिया कसिबे एपरि दृश्य सब देखि पाइबे वर्तमान पहुंचु एठी किछि चाष करा जायछि बिलाती बायण चाष वर्तमान मांजर पार्क पहुंची गलु वर्तमान केते गछ लखाई बहुत सुंदर देखा जाउछि खेलिया छुआन को पई खेलिया पई किछि सुजोग मत दिया जायछि बहुत सुंदर देखा जाउछि मांजर वर्तमान पहुंची गलु एठार किछि भाई माने मांजर पड़िया सफा करछन्ती वर्तमान हमें पहुंची गलु खेलिया पार्क पूरा सब देखि पारछुए पिलान को भाई किछि खेलिया पई नुवा जिनिस सब तयार हैछि कान देख मेसिन ना एटा भाई माने घास सफा करछन्ती मांजर पार्क में लाइट मध्य रास्ते के आसी बुली आसी परबे ताका मध्य सुविधा लाइट लगा जायछि बहुत सुंदर सुंदर गछ मध्य लगा जायछि फूल गछ वर्तमान गेट पटे बंद होइथारु हमें मांजर वर्तमान हमें खेलिया पई जाउछु हमें जाउछु सेटा किछि मजा नबा पई हम छ माने वर्तमान हम छ माने खेलिया पई लागि गलनी सेति पई हमें बहुत खुशी लागुछि पार्क आसी आपण जे माने आसीबे एठाले खेली पारिबे सब सुजोग कांथर के बड़ी बड़ी चित्र मध्य करा जायछि एटा तार गेट टा सब देखि पारिबे गेट टा केन सुंदर होई वर्तमान एठी सुंदर सुंदर फूल मध्य लगाई देखि पारबे गछड़िया बहुत सुंदर एठी मध्य बहुत सुंदर गछ लगाई देखि पारछे आपण देखिए आमर मयूर बहुत सुंदर देखा जाउछि सेपटे वर्तमान सेपटे तो आम जा पार ना पछे जीवु
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ଗୋଲାପ ଗଛ, କମଳା କଲର୍ର ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଖେଳିଗଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ, ଏଠାକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ଖେଳିବାକୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଚଳିକି ସାରିଲେଣି, ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ପଶିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। बहुत सुंदर लाଗୁଛି ଏପଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ମଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲେଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଅଧିକା ପିଲା ଯୋଗୁଁ ଖେଳି ପାରୁନାହିଁ ଆମେ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେପଟେ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି। मोबाइल जाइता रामू ले हेवी आती उठकी हो जे हाय गाइस आपण माने देखि परथुवे आज हम जासियो एपडा मो संग माने देखि परथुवे सामने चलन त आगु ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଭିତରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଭିତରେ ଗରମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ଆସିବାକୁ। ଏ ବର୍ଷ ବଣଭୋଜିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। हेलो गाइस अबे ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ମାଣ୍ଡର ଡ୍ୟାମ ପାର୍କକୁ। ଏଠି ଛୁଟିଆ ଛୁଆ ମାନେ ଖୋଖରାଣି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଖେଳିପାରିବେ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଘାସ କାଟୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି। एपटे आप मांजर डैम को देखी पारे से दुईटा लोक देखते देखी पारे मांजर पार्क बहुत मजा लगुच सेपटे अधिका पिला होती समस्ते खेल पार ना एटे कार खेलना गोटे पड़ी बर्तमान आम जाऊँ ऊपर को बहुत मजा लगुच बहुत मजा लगुच एपटे सीढ़ी दिखाई तो से बहुत मजा लगुच आपण आसले एपटे खेली पारे या भाई छुआ फसिक बाली को रखी भाई से गोटे बड़ भाई के चढ़ुं देखु देखु सेपटे के चढ़ुं आम जाऊँ खेलू। हेलो
ଏଠାରେ ପାର୍କରେ ମାଞ୍ଜର ଡ୍ୟାମ୍ ପାର୍କରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତମେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଖସରାଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ମଜାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ଆମ ଭୋଜି ପାଖକୁ। ବହୁତ ଖରା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ଢଗ ଢମାଳି କହି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବା ପାଇଁ? ହଁ ବସ ଫୁଟି ଯାଉ ଘିଚେଲେ କି ଆମେ ବସେଇଦେମା ଏଇପଟରେ ଏପଟେ ବସେଇମା ଯେ ଭାତଟା ଫୁଟି ଯାଉଛେ ବସେଇମା ନାଇଁ। ହେଇଛି ଅପା ଝାଡୁ କରି ଜାଗାଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ଏବେ। ହାଇ କରିଦେଲି ନା ଆପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଡ଼ି କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଜରଟା ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଡ଼ି କରି ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିଲା ଧାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଧଡ଼ି କରି ବହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଇମାନେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସି ସାରିଲୁଣି। ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଖଡ଼େ। ଚାଲ 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 ହାଇ ହାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତମେ ସେପଟେ ଆହୁରି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ 2 ଜଣ ମାଡ଼ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଆମର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କର ବାହାର ପିକ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାର୍କର ବାହାରୁ। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆମେ ଭାଇକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟିମ୍। ଏ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅପଲୋଡ ହବ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭୋଜି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ।